La tamayɔrɔli sera maliyɛnw na Sara e m'a fɔ Seydou wa Seydou ko tɛ Seydou bɛ yen Seku bɛ yen Sɛku bɛ yen Seku bɛ yen sɛ yɛrɛ ku bɛ yen sɛ n'a kukala bɛ yen Sɛku bɛ yen n'i y'o minɛ Seydou Tarawele bamanan o bɛ yen journaliste Seydou fila a n'a Seydou sɛ kukala Seydou yɛrɛ Dɔnni o de ye ninnu ye nin Sɛkumaru Bachir de ye ka fɔ Sɛkumaru Bachir de ye Seydou a ye maa saba dɔrɔn de Mali la sa a denkɛ fɔlɔ balolen don a denw balolen don denkɛ fɔlɔ de ye an k'o ma ko Leguro Bachir Jɔka a bɛ sugu ba la fa ye minɛ da yɔrɔ min a kelen bɛ ka doni d'a kan na a n'a dɔgɔninw n'o bɔra yen ale de ko don wa Seydou minnu bɛ ɲɛnamaya la bi n'a Seydou ɲɔgɔnna ma da bamunan kɔnɔ Dɔnni n bɛ fila f'i y'a la Seydou Umaru Tarawele kana kɔrɔtɔ sa Seydou min bɛ yen n'a ɲɔgɔnna ma da bamunan kɔnɔ kunun ko kana bila bi la o ye Seydou Nandumɛ ye Ndama Seydou Ndama Seydou kana siga dɛ ka dɔ banna Mali kɔni Mali ɲɛ Dɔnni Seydou wari sɔrɔli ko tɛ nafolotigiya ko tɛ kari ni danbe ani ka ko ɲɛdɔn de ko don min ye awa Seydou Nandumɛ ye ka sɔn ka kari faso kanu kama ka sɔn ka kari limaniya kama ka sɔn ka kari n faso ka di n ye ka sɔn ka kari n ye silamɛ ye Ala ye n balo silamɛya la n b'a fɛ ka sa silamɛya la ka kari miliyari 1 ani miliyɔn 500 k'a don misiri la san kelen a waritigi tɛ Mali kɔnɔ o de la ne misali Jakɛ min ye 1 miliyari 500 miliyɔn dɔ misiri la n m'a fɔ min ma wari tɛ min bolo tɛ dɛ k'a don misiri la 1 miliyari 5 a kelen fɔ n ye Ndama y'o kɛ Seydou y'o kɛ o de la n b'a f'i ye n ko Seydou ye Mali waritigiw ka walijo waritigiw ka alimu da a cir'u ma kelen n'o bɔra yen fila limaniya bɛnna n ye fɛn sɔrɔ limaniya yɛrɛ bɛnna nzɔmɔw ka di n ye faso ka di n ye n ye fɛn fɔ sɔrɔ dugukolo sanfɛ ni waritigiw ka jala n ka mɛ Seydou tɔgɔw de ma dɛ ba Seydou si la tubakaw ka belebele k'a dɔn Ala ye se kɛ n ye k'a dɔn wari bɛ n fɛ k'a dɔn mɔɔw ka di n ye silamɛya ka di n ye n balimaw ka di n ye a bɛ hinɛ ba Seydou si la Ndama bɛ hinɛ o fila ye saba mɛ min bɛ yen sabanan Seydou tɔgɔ banna a tɛ ci la a bɛɛ ni sɛbɛn de k'i sa e kelen fɔ i kɛ ne tɛ nin ya i to ma Seydou Tarawele bamanan aw tɛ Seydou ye aw sɛ kukala ye bamanan taara kɔna kɛlɛ kɛ ka na e ko bamanan taara mun kɛ mɔr ne de ye bamanan dɔ ye ko nɛgɛ ci ni bamanan taara Gawo ni Tɔnbukutu ni Kidali libéré ka na kabini a taara a bɛ mobili de kɔnɔ a ma bɔ ka foyi kɛ Seydou banna yanfa koyi Amadu i bolo don Amadu a n'a kɛ Amadu dɔw ɲɛna ko ayiwa n ka n ban Amadu tɔgɔ ma Jean-Claude Seydou n bɛ n keleku n bɛ n bolo bugɔ ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma awa investigateur ɲɛɲininikɛla sɛgɛsɛgɛlikɛla i k'a dɔn k'a ɲini ka taa ɲɛdɔn a ko min ye bere rouge minnu fara u jɛɲɔgɔn wɛrɛw fɛ n'o ye awa Amadu Ayasa nɔgɔ a n'a jɛɲɔgɔnw ye Jean Seydou k'a dɔn nkalon bɛna bɔ ko la sa sɛbɛnnikɛla ko sɔn kɛra ma bɛn kɛra kan kiiritigɛlaw kɔni y'a ɲɛɲini u bɛna don min kan o de ye janvier kalo tile 13 nata ye u k'a dɔn o ye dɔgɔkun damadɔ ye min ye Amadu Ayasa nɔgɔ a yɛrɛ kɔrɔtɔlen bɛ bi i ko kabako Amadu Ayasa nɔgɔ dimi dɔ b'a la bi min fanga ka bon kosɛbɛ sabula k'a ko kiiri in ka kɛ ten sa ale ka kuma sabula fɛn bɛɛ lajɛlen dara ale kan san joli ale minɛnen bɛ k'a don kaso la san 6 i k'a dɔn kuma bara ka kolo k'a la fɔ a tiɲɛ n'a nkalon i k'a dɔn foyi dɔn dɛ Amadu Ayasa nɔgɔ ko a ko kuma ayiwa kiiri in ka kɛ ten sa malidenw ka se ka lafiya sɔrɔ ale yɛrɛ ka se k'i ni ta a ko ni awa Ala ni kira jɛnna n'a ye bɛn kɛra ka awa sɔn kɛra ma kiiritigɛlaw ye sɛgɛsɛgɛ kɛ sɛgɛsɛgɛli in senfɛ bɛn kɛra ka k'a fɔ Amadu Ayasa nɔgɔ kiiri bulon awa kɔnɔna ni kɛnɛmana fɛn bɛɛ lajɛlen labɛnna sabula n'a fɔra kiiri a fɔ ko dalu ani sɛrɛyaw nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔla sa ayiwa i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kuncɛla a bɛ waati jan yɛrɛ bɔ ni dun y'a ta k'a lajɛ sɔsɔli bɛ ɲini ka don jamana sariya la sabula maa ka minɛ ka datugu kaso la san 1 san 2 ko bɛ ɲɛɲini nka san 6 o kɛra dantɛmɛ ye min ye procureur général cour d'appel o nɔngɔngari la Idrissa Arizo Mayiga a ye kunnafoni di a ko min kɔni ye wuli ka jɔ ni sɛgɛsɛgɛliw ye olu kɔni jɛra n'a ye sa k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ sabula kiiri bulon a bɛɛ lajɛlen donna a bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Amadu Ayasa nɔgɔ a n'a jɛɲɔgɔnw jalaki
ba bine du kan i k'a dɔn sabula minɛni kɛr'u fɛ min ye sɔrɔsukuru dɔ ye a ko minnu ma bere rouge maa 21 k'u da k'u kantigɛ k'u bila foroba a kaburu kɔnɔ o min kɛra ni bɔ kɛra kalama a kun fɔra ko ko caman bɛ min ɲɛmadɔn an bɛ donni min na ko bɛ a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛra jalaki binnen bɛ min yɛrɛ ka kosɛbɛ o de ye Amadu Ayasa nɔgɔ ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Amadu Ayasa nɔgɔ ani maa minnu bɛ ni jalakibuw ka fana Yamusa Kamara b'o la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ninnu cɛ damadɔ kɔni bɛ minnu kɔnɔ falen don kosɛbɛ sabula u y'a jira k'a fɔ olu bɛ min dɔn ko in na ani min ni min b'u kun ni k'a cɛ a tɛ taa abada sɛbɛnnikɛla ka fɔ la min ye président yɛrɛ Ibrahima Boubacar Keita a t'o sɛbɛn ko a t'o jɛ abada o tɛmɛnen kɔfɛ sɔrɔsi ɲɛmaa dɔw bɛ yen i k'a dɔn a t'olu fana jɛ sabula u niyɔrɔ an'u ka wulikajɔ minnu kɛra min ye général Umaru Dawu ye dɔw k'a ma ko Baron ale ye jamanakuntigi nagakɔrɔmaa ye i k'a dɔn sɔrɔsi jalatigi don i k'a dɔn k'u t'o fana jɛ min bɛ ministériya la bi n'o ye sɔrɔsiw ka ministre Ibrahima Dayiru Dembele u k'u t'o fana jɛ sabula ninnu bɛɛ lajɛlen na wele min kɛr'u ɲɛna an'u bɛnna min kan u ka se k'o fɔ jamanadenw ye sɛbɛnnikɛla ko nin ye gundojuguba ye kuma in kɔni fɔ ka n'a bila bi la jɔrɔ de bi fa bɛɛ lajɛlen la sɔrɔsi minnu kun bi kati ni sebabuw ye sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn gundo min b'u kɔnɔ n'u y'a wɔgɔ i k'a dɔn an bi fɛn min na bi i k'a dɔn a bɛ k'an bolo kɔrɛ ye a ko sabula Nouvelle tile 27 caman bɛ giringajɔ la a bɔ démocratie fɔli la i nɔrɔkɔlen bɛ i ye kojugu caman de kɛ dibi la i k'a dɔn Amadu Ayasa nɔgɔ cɛ min do kɔni i bi diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ min kɔni y'a kɔnɔko ye a b'o sɛbɛkɔrɔ fɔ a ko bere rouge ka faali gundoba de b'a la a ko ka t'u su don jago a ko gundo fana b'o la nin gundo ninnu bɛɛ lajɛlen maralen bɛ ale Amadu Ayasa nɔgɔ kɔnɔ a ko fali b'i ye sɛngɛ kɔrɔ sabula i k'a dɔn min fɔra a ma min kɛra a la nkalon min dara a la kuma min fɔra ale kɔni na nkalon tigɛ ale n'a bɛɛ lajɛlen fɔ ale niyɔrɔ kɛra min ye maa wɛrɛ ni maa wɛrɛ min ye min fana kɛ i k'a dɔn a b'a bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn dɔw kɔni bɛ wulikajɔ la sabula maa caman b'a la ni nin fɔra i k'a dɔn u na da maafa gende la dɔw kɔni b'a ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ waasa ko in bɛ lasa cogo min Amadu Ayasa nɔgɔ yɛrɛ kana kuma dɔw yɛrɛ ko i k'a dɔn min ye sariya ye n'a ye fɛn dɔ boloda a bi dilasira min fɛ ni k'a musira min fɛ fana i b'a sɔrɔ o bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko maa tɛ ko dɔn lala kiiri in yɛrɛ don min ye avocaw ye n'o ye Amadu Ayasa nɔgɔ ka avocaw ye u bɛna seba don olu ma olu ka se k'a fɔ jɔn la nin ko in bɛ yɔrɔ min fɛn fɔ n'o fɔra walima n'a kɛra an bɛ yafa de deli ko in ka dabila a ka jɔya sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn u bɛ sɔn ka bɔ a la n'o dun bɔra a la i k'a dɔn gundo caman bɛ yen malidenw kɔnɔ mana to an tɛna se k'o ɲɛdɔn nin kun ye sɛbɛn ye Alimako Kulubali ka sɛbɛn don an ye min zalo ka bɔ n k'i ɲininka i ye tɔgɔ jumɛn fɔ investigateur kɔnɔ a ka bi bɔli la ko ɲɛɲinina investigateur ɲɛɲininikɛla Daba Tunkara jɛjugu laban ye ɲɔgɔn kɔ bila ye ne min tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le Phoenix Masiriba n'o ye BC nin y'a ka sɛbɛn ye BC ko Bakari Togola a dalen bɛ Bamako kura kasobonba la Bakari Togola a kanubaw n'a somaw kɛlen bɛ ka kulekan bɔ ka f'u b'a ɲini jamana faamaw fɛ Bakari Togola Ala ni a ka kɛnɛya kama u ka fiɲɛbɔda d'a ma Masiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Bakari Togola ye a minɛna ka taa datugu maa kun kɔnɔ k'a fɔ Bakari min n'a tɛ se ka minɛ ko tɛ se ka k'a la IBK tile la Fasiriba ko IBK kɔni a y'i fori ka bɔ a kɔrɔ wa fɛn min ye Bakari Togola ye a taara i da kasobonba la fasa ye Fasiriba ko a ko Bakari Togola a ye wulikajɔ de kɛ san 2018 ni ka IBK sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ min kɛra sababu ye IBK yɛrɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ maa caman y'a jira k'a fɔ o kɔni bɛna kɛ sababu ye Bakari Togola ni k'a kisi ngo ma dangɛ Fasiriba ko a ko Bakari Togola a minɛnen bɛ fɛn min nɔfɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye kɔɔri sɛnɛnaw ka nafolo min n'o bi di a ka cakɛda ma n'o ye union ye k'a f'u ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'o ye ko wari tununnen b'a kɔ san 6 jate bɔlen bɛ ka t'o bɛn miliyari 9 ma k'a fɔ Bakari Togola a ma se ka ɲɛfɔli ko la Fasiriba ko tiɲɛ don fɛn min ye kiri a ma tigɛ fɔlɔ a bɛ se ka kɛ Bakari Togola ko in bɛ se k'a lajɛya i n'a fɔ ko in bɛ se ka jɔn a la Fasiriba ko nka min y'a lafasabaw ye a n'a ka soma minnu bɛ n'olu y'a kanubaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni di u la Bakari Togola jo b'a la a jo t'a la olu ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ nka u bɛ min ɲini Bakari Togola yɛrɛ a ka cogoya kama fɛn min ye Bakari Togola y'a banana sesi t'a ye tuguni Fasiriba ko kɛnɛbaatɔ tɛ Bakari Togola bi minɛ waati min
na ka taa don kaso la o y'a sɔrɔ sɛbɛn b'a bolo a kun kan ka taa farakɛ jamana kɔ kan sabula a bi san damadɔ bɔ Bakari Togola farikolo in y'a janfa kosɛbɛ a banalen bɛ o tuma Bakari Togola minɛ n'o furanjɛ de la ka taa da kasobonba la Fasiriba ko a ko minnu ye Bakari Togola ye bana in gɛn bɛ ka min d'a kan bi k'o fara kaso dusukasi kan n'i y'a ye i t'a dɔn Fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min y'olu ye u bi hinɛ ni makari de ɲini jamana faamaw fɛ kiiri tigilamaw fɛ u ka Bakari mangoto u m'a fɔ k'a bila dɛ u k'a to a ka taa furakɛ n'a furakɛra u ka laban ka sɛbɛn d'a kan ka segin n'a ye ani a ka kiiri kan ka kɛ cogo min a ka kɛ ten sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin jɛkulu ninnu ye u y'a jira k'a fɔ Bakari Togola jamana in kɔnɔ maa bɛ se k'a fɔ a ye fili kɛ nka k'a fɔ jamana denjugu don k'a bi kojugu ta ka ɲɛsin jamana ma a m'o kɛ sɛnɛkɛlaw ka ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogo min denmisɛnninw bɛ se ka dusu ta cogo min k'u ɲɛsin sɛnɛ ma ka tunkarafɛtaga dabila bɛɛ lajɛlen ka kɛ dugukolo baaraba ye maa caman ye dusu ta cikɛ la u ye misali ta Bakari Togola kan o tuma Bakari Togola ni fɛn dɔw jɛgɛ n'a bolo hali ni fɛn in t'a lajɛya o tuma fɛn min ye sigikafɔw ye olu bɛ se ka kɛ an maliden dama don o tuma Bakari Togola ni ɲɛ bɛ se ka k'a ma min bɛ se k'a to a ka t'i furakɛ kɔ kan n'a kɛnɛyara ka na a ka kiiri bilara yɔrɔ min a bɛ ta yen o y'olu ka laɲini o ka kɛ yɛrɛ de a n'o ka kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ le Phénix kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Cissé ne kɔni ngamana ganna fo k'a fɔ k'a to ten sabula i k'a dɔn hali n'a sɔrɔla ninnu gɛn bɛ wari dunfɛn ye journaliste i k'a dɔn maa o maa b'a la k'i ye jamanakuntigi bɛ sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ a bɛɛ lajɛlen ni kungo don a bɛɛ lajɛlen ni gɛlɛya don oui a daminɛ RPM cadre la jɔnni bɛ yen min ye ɲɛna yɛrɛ o tɛ yen Teresa est dans des problèmes alors Baber Gano est dans des problèmes. Et alors sans compter Adama Sangare est dans des problèmes. Voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe? Waritigi ba minnu bɛ n'u ye nafolo ta k'a dɛmɛ. U bololangolo ɲɛna bi. N bɛ misali ta Alu Tumuta kan. Il est où? Qu'est-ce que Alu Tumuta n'a pas fait pour son ami? A yɛrɛ ɲuman a kɔrɔkɛ. A kɔrɔkɛ. Alu bɛ min? Alu Boubacar Diallo y'a dɛmɛ fɛn bɛɛ la. Et alors? O m'a ka sanu bɔyɔrɔ feere. Bon. Yɔrɔ min don dɛ ne kɔni ɲɛna i bɛ k'a yɛrɛ ka fanga saraka tɛ nin de ye. Wa o dɔrɔn tɛ dɛ. Min maa o maa dɔn k'o kɛra dɔnkilidalaba ye i bɛ k'a nɔfɛ a si tɛ balo la bilen. N b'o de f'i ye koyi. Na n miiri ni zɔma min ye pasada la. A si tɛ balo la. Fanani Ture ale de m'a fɔ jama bɛɛ k'a fɔ awɔ jama. Awɔ o taara lahara. O taara. Bako Daɲɔ Daro. Bako Daɲɔ taara. Bako Daɲɔ de tun bi. Tigam o kɛra o taara a tɔ bɛ yen i n'a fɔ a tɔ bɛ yen e ka maa dɔ jɔ da a to ko ye e ka maa dɔ an ka maaw ye fasa caman da kɔsa in ani Jalu Danba kun b'a la o taara a tɔ bɛ yen ala k'a kun ne ka b'u ka koyi hakili bi ani catiribɔlaw ni comédiens ala ama u y'an ko k'i di min na ne kɔni ko n ka cɛkɔrɔba dɔ ko ma ko n denkɛ a f'i n'i bɛ dɔnkilidalaw dɔn a f'u ye maa o maa n'u sigara k'a bɛ kɛ président ye i kana dɔnkili da la dɛ n ko k'ale y'a jateminɛ sarakati min bɛ bɔ k'a dɛ daminɛ Alifa la fo ka n'a bila IBK la maa o maa n'i y'a président fasa da n'a kɛra faama ye k'a tɔ tɛ k'i ɲɛna ala k'an ni silamɛw kisi a ko Mangala bɛ min kosɔn ko ka kɔn Alifa ye Mucaca ye Alifa ka campagne kɛ k'o taara ko Mangala ye ATT ta kɛ min ye min ye o y'o ye mais tiɲɛ don han k'o taara mais pourtant ça je ne suis pas d'accord Sese ATT dɔnkilidalaba tɛ min ye ATT fasa da k'o tora o waati la fɛn wasolongo ka dɔnkilidala ye Sali i y'a hakili jigin Sali ye bɛ ka fasa da kusa in na o fana a ye ATT ta da a ye ATT de ka Sadango kɔfɛ foyi m'a sɔrɔ nka a kɛlen ka IBK ta da ayiwa IBK n'a ka ko ye miliyɔn de dɛ cɛ o cɛ min farati Sali Sidibe fɛnɛ sara i y'a hakili jigin cɛ don nin ko in kɛla a taara dɛ Jati Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ o maa la ɲuman ye i ka lanɔgɔ dɔrɔn ni lanɔgɔla o y'i kisilen ye ba i kuma fɛn da ou bien ɲama f'u ka sa fo k'u sa u t'a da f'u ka sa u k'a da k'a lajɛ ayiwa awa ni dun bɛ se dɔnkilida la sisan Awa Tunkara a nɛ bɛ tilakɛ a f'a ye dɛ n y'a f'u ye n ko u ka tugu ne na n bɛ fɛn sɔrɔ ka sɔrɔ politiki tɛ a banna
ni y'i sɛmɛ ala la cɛ o cɛ y'i sɛmɛ ala la y'i sɛmɛ a sɛmɛ ba ɲuman na ni jigi dɔ nana n'o dɛsɛra jigi wɛrɛ bɛ na n'o dɛsɛra jigi wɛrɛ bɛ na nka politigima n'i taara jigi sɛmɛ a na politigi da ye don kelen ye n'a ko wobow don min i bɛ halaki a nɔfɛ jɔn cɛ dun ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma investigateur jɔn cɛ i k'a dɔn an ka taa BDM na mun bɛ yen BDM na i k'a dɔn tile fila in na nganamumaw dɔ tun b'a fɛ ka ngaranka da ayiwa BDM na sabula 1,600,000 ani 1,365,000 i k'a dɔn u sera k'u tɛgɛ dɔw ka BDM na nka n'i y'a ta k'a lajɛ a na b'u da k'a ma se fila sabula i k'a dɔn nganamu in kɛ u fɛ o yɔrɔ bɛɛ BDM ɲɛmaaso u ka sɛgɛsɛgɛliso minnu bɛ yen ninnu ɲɛ soba de ye u ni masiw bɛ ɲɔgɔn na o yɔrɔnin bɛɛ u sina ka wuli ka jɔ boloda ten ka tɛgɛ ɲɛsiw ma ten gami k'u minɛ ka t'u datugu kaso la fɔta Sidi Mohamed Jakite chef d'agence MINUSMA i k'a dɔn Senu Bamakɔ yan a k'i k'a dɔn abo ninnu ka nganamu fanga bonyana sabula u laban nana sɔmi wari yɛrɛ minɛni na sa f'u laban na u t'a jate bilen yɛrɛ abo a laban tɛna kɛ u k'a bɛɛ lajɛlen salo ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kiiritigɛlaw ye i k'a dɔn u bɛ kaso la bi a ko chef d'agence Mahamadu Tahara Nimaga ani Famalen Sisoko ninnu de ye ɲɛmaa ye awa kɛsi numéro 008 i k'a dɔn ayiwa ni dolariw nana walima i n'a fɔ tubabu wariw i k'a dɔn wari in bayɛlɛmani ka kɛ sefa ye a kalifalen b'olu la kosɛbɛ i y'a dɔn MINUSMA mɔɔw u ka wari caman mina dolari i k'a dɔn ani euro de la olu kɔni y'a kɛ ayiwa bafa ani kilicɛ de ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko a wuli ka jɔ senfɛ dɔ kɔni b'a la ayiwa o fana ye chef d'agence ye o nana kurutu bolo da sabula ale y'a ye tɔw minɛna kuma min k'a ni fori nka a ma taa k'a da sabula tɛgɛ dara kan gami a ko ninnu ka jate n'u ka nganamu u kun b'a fɛ k'u bɛ BDM de tɔgɔ tiɲɛ a ko i k'a dɔn min ye BDM directeur ye i k'a dɔn Alamado i k'a dɔn min ye Sirika ye min ye awa Amadu Haidara ye Burama Amadu Haidara i k'a dɔn Burama Haidara a n'a ka jɛɲɔgɔnw i k'a dɔn n'u sogora fɛn min na dugu maa jɛ o de bɛ kɛ u nana wuli ka jɔ boloda sa ni maa minnu bara k'u lanɔgɔ n'u bara ka bangi k'u b'a fɛ ka don bangi la u sina ka tɛgɛ dɔw ka ten gami a ko n'i y'a ta k'a lajɛ depuis san 2017 18 19 min directeur d'agence Sidi Mohamed Jakite ale ni minnu bɛnnen bɛ ko la i n'a fɔ minnu bɛ guichet la n'o ye guichet PR ye Mahamadu Tahara Nimaga ani Famalen Sisoko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kaso la wa ninnu de bɛnna ko la sabula wari bilalen ani ka wari ta yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na u ka se k'a tɔnɔ sɔrɔ u labanna sa bakisɛ yɛrɛ u taara u tɛgɛ dɔw ka min ye MINUSMA ka wari a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye wuli ka jɔ ni sɛgɛsɛgɛliw ye i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko olu y'o k'u nɔfɛ u taara u tɛgɛ da sɛbɛnden yɛrɛ kan sabula min ye ayiwa u ka jate i b'a ye k'a fɔ bordre de versement o langolo de tun b'u bolo ko min ma tubabukan na fictif $1,500,000 wari i k'a dɔn o de bilali a n'o tali i k'a dɔn u y'o wuli ka jɔ ka a bi siɲɛ 40 ani kɔbɔ a ko i b'a ye k'a fɔ sɛbɛnfura ɲɛnama foyi t'a den kelen na u b'a ta dɔrɔn k'a bila ka bɔ o taara kɛ sababu ye min ye 1,900,000 ye fa dɔ fɛ ko Ngabo min ye u y'o salo ka bɔ kɛsu numéro 008 a ko o de tun bɛ Mahamadu Tahara Nimaga bolo a b'a kalama Dabɔngama yɛrɛ kun do koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ayiwa wari n'u b'a bila k'a ta a bɛ bila ten yeko ka sin k'a labɔ ten bɛɛ b'i ɲɛ tugu a kan maa ma tun bɛ yɔrɔ in na a bɛɛ lajɛlen b'a kalama sɛbɛnnikɛla ko a la kunbaba ye Mahamadu Tahara Nimaga ye i k'a dɔn chèque dɔ bɛ yen u y'o numéro yɛrɛ di nan don o jate la Sidi Mohamed Jakite chef d'agence i k'a dɔn 9,000,000 o y'o salo sɔgɔmada kelen ni ka bɔ n'o ye o m'u bɔ tuguni koyi 9,905 u labanna k'o fana dasi Mahamadu Tahara Nimaga i k'a dɔn document minnu bɛ yen n'o ye sɛbɛnfura jɛlenw ye k'a bɛɛ lajɛlen nganamu i k'a dɔn sabula u bɛ sin k'a salo ka bɔ compte la ten sabula a wari nana bila dolari la walima euro la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa bɛ se k'i yɛrɛ to i yɛrɛ ma nin na cogo di i n'a fɔ maa min ma kalan sabula fɛn min ye wariko de sɛbɛnko don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye cakɛda dɔ bɛ yen ayiwa service dealing corporation i k'a dɔn o n'a ɲumanɲɔgɔnw min ye Sori Ibrahima Tarawele o fana ye associé ye i k'a dɔn min fana bɛ nin na o fana nana salo a nɔfɛ sabula 35,000,000 a n'a kunkanfɛ uti kalo tɛmɛnen yɛrɛ la san 2018 30,000,000 o tugur'o la jɔn se don a ko i k'a dɔn ninnu kɔni ye u yɛrɛ de fa koyi
sabula wari yɛrɛ kabulu b'a bɔ fitini fo a laban barika nana bonya sa a ma k'u bolo a waziri ye wa i k'a dɔn toro la sa fo miliyɔn kɛmɛ ani miliyɔn 50 journaliste Seydou k'i k'a dɔn ko in barika bonyana sɛbɛnnikɛla ko kuma min n'u bɛ nin ko in na sa u ɲɛna kɔni olu suturalen bɛ o y'a sɔrɔ BDM directeur min ye Burama Amadu Hayidara ye a n'a jɛɲɔgɔnw u sigilen bɛ bɔda la ka ninnu bɛlɛ k'a sɛgɛsɛgɛ u nɔfɛ u nana dɛngɛnna sɔrɔ tuma min k'a fɔ jɔnwala ninnu bɛ nin ganamu in na o yɔrɔ bɛ u ye hi k'u ka ten k'u ta n kɔnɔ man caw i y'a ta caw i b'a bila caw k'u salo tɛ ka t'u di kiiritigɛlaw ma sɛbɛnnikɛla ko sɔsɔli ma sɔrɔ a la koyi sabula ko in bɛɛ lajɛlen jɛlen don a ko an bɛ don min na ko bi i k'a dɔn banki n'a ka bankiya ɲɛmaa minnu bɛ yen f'u ka kɛ maa hakili sigilen n'o tɛ i kɛlen bɛ ka maa minnu ta ka bila i bolokɔrɔ n'u b'i ka baara kɛ n'olu yɛrɛ kɛra sababu ye ka k'i janfaba ye a ko a faamuyali man di a ko nin b'a jira k'a fɔ BDM SA sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ baara tɛ kɛ kunfɛ fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ maa dɔ de bɛ su ɲɛna ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jateminɛ kɛ mɔgɔw nɔfɛ a ko an bɛ don min na ko bi min kɔni kasobo ye a fara ninnu na tew sabula min ye Sori Ibrahima Traoré ale min n'a ka wuli ka jɔn ni a bɔ sɛgɛsɛgɛliw taara se Sidi Mohamed ma chèque ninnu bɔli a n'a signé ani agent wɛrɛ bɛ yen n'o ye MINUSMA ka agent n'o Sori Ibrahima Traoré fana ye i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni de bɛ réseau kelen na wa tɛgɛ dar'u bɛɛ lajɛlen kan gami kasomoba i k'a dɔn a sɔsɔlen don bi guichetier PR Mahamadou Tahara Nimaga min ye Famalen Sisoko ye Sori Ibrahima Traoré a ko i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kasoba kɔnɔ bi wari min n'u y'a ŋanamu ta kɛ yɔrɔnin kelen e bɛ tita yɔrɔ jan tɛ kɛni nɔ Burama Amadu Hayidara o tɛ de Burama Amadu Hayidara a bɛ cu sen kan ne ko n kɔrɔkɛ don a bɛ cu sen kan o ale ni Mamadu Nama qui est le président Mamadu Nama Keita Burama Amadu Hayidara anw b'a fɔ a ma Segu de ko Bura i ɲɛ b'a la Segu danganda ye Daragaji a kelen b'i i suru ji la ka ba tigɛ fo nɔngɔn ka taa kɔfɛ ka na an denmisɛnnin ma n b'a dɔn ko jugu a denmisɛnnin ma président ma il est le président de toutes les banques du Mali mais j'ai pas dit le contraire ani ne ta ye basa minɛ n dɔgɔ bloki minɛ n ka basa turu ko an k'a faa koyi yɔrɔ jan tɛ koyi gwa bi jan garba ma wa aye gwa bi jan garba ma John Seydou jamana mi yɔrɔ min bi jogo cɛ mi cogo dɔn avec la technologie nouvelle là k'a fɔ i bɛ wari de ŋanamu maa min fa i yɛrɛ fa non i tɛ kisi o non ninnu ye sɛbɛn ye an ye min bɔ n k'i ɲininka ayiwa investigateur kɔnɔ a ka bi bɔli la Dabatungara min tɛgɛ don n b'i bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma enquête Fasiriba n'o ye Binta Job ye nin y'a ka sɛbɛn ye Binta ko politiki ni janfa politiki dingɛ ka dun wa politiki i ma min y'a la don min o de t'a la n'o tɛ ko bɛɛ b'a la a ko Alassane Dramane Ouattara ani Guillaume Soro jɔn tun bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ni cɛ fila bi kɛlɛ ko Alassane Dramane Ouattara a ye mandat d'arrêt da Guillaume Soro kan Fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye an ka gɛrɛnw ye a n'an ka barodala yɔrɔw ye kuma min bɛ bɛɛ lajɛlen nɛngu ka bi kuma kelen don fɛn min ye Guillaume Soro ye ale min tun bɛ Ivoiriyɛnw ka Assemblée nationale o ɲɛmaya la a ye wala sɛmɛ fɛn min ye kalo 6 a bɛ ɲini k'o bɔ a yɛrɛ laban n'a ka politiki jɛkulu sigi u ko min ma GPS Fasiriba ko a y'i kanbɔli kɛ k'a fɔ fɛn min ye ɲina sankura min bɛna jɔ kalafili min bɛna kɛ n'o ye président kalafili ye a bɛ kɛ cɛbɔ ye Alassane Dramane Ouattara kungo u fɛ tiɲɛ tabaw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba kelen ye u k'o de ma RHDP fɛn min ye Guillaume Soro ye a ko a ti don la sabula fɛn min ye RHDP ye n'i y'a dilan Ari Kona Beje kɔ i ma baara kɛ fɛn min ye Guillaume Soro ye an bɛ don min na ko bi a ka yeta ni Alassane ka yeta fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ k'a sɔrɔ waati min u bɛ Laurent Gbagbo gɛn ka bɔ fanga na fɛn caman bɛ u bɛn n'o la ko caman bɛ u y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ Fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bɛn kɛra min kan o de ye k'a fɔ Guillaume Soro ale ka to Alassane ale nɔngɔn kɛrɛfɛ o tuma fɛn min ye Alassane ye n'a ka sanda dafara maa min bɛ wuli ka jɔ kɛ kɛlɛw ni ka jɔyɔrɔ ɲini o ye Guillaume Soro ye Fasiriba ko u y'u kali ɲɔgɔn ye nka politiki kalikan a tɛ susi a bɛ komi gilasikuru nkalon don
fasiri b'a ko a bɛ komi glace kulu fɛn min ye glace kulu ye sufɛ i bi kuluba ye ni dugu jɛra ni tile bɔra fasa i b'a sɔrɔ a yelela fasiri b'a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Alassane Dramane Ouattara o kuma tɛ bi sabula ale yɛrɛ kɛlen bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ Guillaume Soro a sen bɛ se ka bɔ kuma na cogo min na fasiri b'a ko a n'a ka procureur taara labɛn dɔ kɛ labɛn in kɔni kunnafoni balila ka cun waati min ni Guillaume Soro ye avion ta ka bɔ tubabu jamana kan k'a bɛna jigin Ivoirien fɛ yen kunnafoni min dira a ma san'a ka wuli o de ye k'a fɔ mandat d'arrêt b'i kan sani kana a ka siège aéroport u y'a bɛɛ lajɛlen kɛ finitigi ye ka fa bɛɛ minɛ hali mɔgɔ ti ban n'a jiginna dɔrɔn u b'a sɛni minɛ fasiri b'a ko Guillaume Soro a y'o kibaruya sɔrɔ yɔrɔ min fɛn min kɔni y'a ka avion ye a y'a dacɛ avion y'i ɲusi yɔrɔ min o de ye Ghana ye a taar'i cun akarakaw fɛ Fasayi fasiri b'a ko a ka siège min bɛ yen sa a n'a ka so mun bɛ yen surasiw ani fɛn min ye gendarmerie ye olu kɔni taar'o bɛɛ lajɛlen dakari k'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen cɛ fasiri b'a ko an bɛ don min na ko bi Côte d'Ivoiriens u siraden bɛ kosɛbɛ sabula fɛn min ye Ivoire ye Ivoiriens u bɔra gɛlɛya la a ma mɛn fɛn min ye maa bayirika o de fagara fɛn min ye fanga nɔfɛ kibaruya minnu fana bɛ yen n'olu jɛlen bɛ fɛn min ye Guillaume Soro a kɛlen k'a ka avion dacɛ ni ka taa Ghana sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu donna armée la n'o ye force nouvelle ye n'olu farala fɛn min ye Côte d'Ivoire armée kan an bɛ don min na ko bi maa caman bɛ yen minnu kɔni ye Guillaume Masordama ye olu dimina dɔw yɛrɛ ko fɛn min ye cɛ 500 a maa ba 500 o bɛɛ lajɛlen kɔni ye labɛn sabati ka ban k'a f'u bi salo ka taa fan dɔ in fɛ Guillaume Soro fa fɛ maa ti ala deli fɛn min kɔni ye Ivoiriens ye ni hakili ma kɛ kelen ye nin ko in kana taa kɛ gɛlɛya ye tuguni ni kana kɛlɛ kura wuli nka fɛn min ye Ivoiriens ka procureur min bɛ yen o de labanna ka bɔ télé la ka kunnafoni di kɛ jalaki min bɛ Guillaume Soro nɔfɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye appel dɔ ye k'a y'o kɛ vocal dɔ bɛ yen olu kɔni sigalen b'a la k'a fɔ ani maa dɔw bɛ jɛla maa minnu kɔni bɛna Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ dafiri u y'a sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a fɔ 2008 waati min a bɛ premier ministre la k'a to Gbagbo tile la ko wari dɔ bɛ yen o ɲɛma tununa Guillaume Soro tile la o tuma olu b'o ko wuguba nɔfɛ fasiri b'a ko a ko fɛn min ye fanga ɲinibaaw ani faramafɛnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ɲɔgɔn jiyɔrɔ dɔn nka min kɔni jɛlen bɛ maa caman bɛ yen minnu ka sɔrɔ sirilen bɛ Côte d'Ivoire la Mali y'o dɔ ye sabula fɛn caman bɛ yen minnu bɛ bɔ Ivoiriens fɛ ka se yan an di ala deli ni gɛlɛya donn'u fɛ yen gɛlɛya in bi san fɛnɛ fɛ jango anw yɛrɛ bɛ gɛlɛya la kɔrɔlen ala k'an kisi ani kana taa kɛ sira ye ani Ivoiriens ni ɲɔgɔn cɛ ko tɔ bɛɛ lajɛlen ka ɲami kunnafoni filɛ nin ye an ye min selo ka bɔ enquête kɔnɔ a ɲɛna o le fait que a ye avion in gunge Ghana n'a kun nana yan o kun y'a damata problème ye n'a kun nana Mali la awɔ mais Mali c'est un pays de jatigiya non jatigiya ça va créer des problèmes kurari kɛlɛ a ye min da Mali ka o sanja la ala k'an ni silamɛw kisi an tɛ ala deli o la fiyewu Jɔnni Sodi k'a dɔn min ye misali ye k'o da i tulo kan o kurari kɛlɛ b'a tan ni fila fili la tuma min sira tigɛra san 1 ani kalo 3 minɛn ti don minɛn ti bɔ walahi cɛ kelen de bɛ yen o don ale de kun ye u ka cakɛda in conseil malien des chargeurs Amadu Jige Jige ye sɔrɔdasi fini don a kelen n'a ka chauffeur kɛ a ko maa si kana taa nɔfɛ a ko Mali minɛ a bɛ don bi ka taa taama ka ɲɛsin rebelle ma ne ko a kɛra cogo di u ko e ye jɔnni a ko ne ye Amadu Jige ka bɔ Mali la an ka nɔnɔ ni an ka sukaro balannen bɛ mun n'a tɛ tɛmɛ an ka malo k'a ta o dɔ la ka na bila bi la Amadu Jige y'o kɛ a sa woro kun dɛsɛlen bɛ o tun bɛ furu siri ni tamaro de ye tamaro ni bɔnbɔn ye a kɛra ça c'est grâce à Amadu Jige ça c'est un petit coin de l'histoire ne l'oublie pas bɔn ni sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant n ka musoko ɲɛnabɔra a tɔ ye wariko ye a ma daminɛ ban Jɔnni Sodi k'a dɔn Yusufu Kamara nin y'a ka sɛbɛnni ye Yusufu ko siɲɛ 60 ani siɲɛ 3 min ye ayiwa foroba baarakɛla ɲɛmaaso ye u ka ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye in senfɛ ɲɛdɔnni kɛra faamuyali kɛra BMSSA a fɔ ko fantanw ka banki ani jagokɛlaw ka banki Jɔnni Sodi o don miliyari 700 i k'a dɔn o de talen b'u fɛ san 2020 min bɛ se k'a to ayiwa foroba baarakɛlaw ka taa se jagokɛlaw ma i k'a dɔn o de bɛna cari Mali yɛrɛ a sɔrɔ bolo la BMSSA a ko min y'u ka ɲɔgɔn ye min kɛra n'an k'a ma conseil d'administration a kɛra i k'a dɔn tarata tɛmɛnen i k'a dɔn nin kɔni kɛra wasa kɛnɛ ye nin kɛra wasa kɛnɛ sabula minnu fɔra ani min yera o b'a jira k'a fɔ banki ɲɛmaaw u bɛ baara min kan k'a kɛ
bi jamana ɲɛta ani jamana doni dala u ka fanga sinsinni b'o kan kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna bolofara minnu n'u k'a ma ko PME min ye soko ye ka taa se min ye juruba yɛrɛ doni ye a ko BMSA u ye minɛn min da ɲina a fanga ka bon kosɛbɛ BMSA min ye conseil d'administration o ɲɛmaa ye Bokar Tereta ye a tun bɛ kɛnɛ kan directeur général n'o ye banki yɛrɛ ɲɛmaaba ye Aliyunu Kulubali a tɛgɛnɔ ka di kosɛbɛ sabula i k'a dɔn a kɛlen bɛ ka baarakɛlaw bila dangun min na ani a yɛrɛ kɛlen bɛ ka banki ta ni dusu min ye i k'a dɔn a nafa yira a bɛ se dama miliyari 700 mana fɔ fɛn min na o kɔni o tɛmɛna hakɛ kan o sɛbɛnnikɛla ko a ko u ka ŋaniya ye min ye san 2020 i k'a dɔn miliyari 700 u b'a fɛ k'o de cari min ye cakɛda o cakɛda n'o b'a fɛ ka sɔrɔ de yiriwa i k'a dɔn u labɛnnen don kama wari yɛrɛ a kuma tɛ koyi wari in dasilen b'u bolo banki kɔnɔ i k'a dɔn a wulikajɔ ni jateminɛw senfɛ u ni banki wɛrɛ minnu bolo bi ɲɔgɔn bolo i n'a fɔ farafinna ani jɛnsɛnna ni bunaku kan u da sera nin bɛɛ ma min ye directeur général min ye Aliyunu Kulubali Aliyunu Kulubali kɔni y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔw ni jateminɛw ye u nisɔnjalen don kosɛbɛ nka i k'a dɔn maa kelen tɛ se banki baara la ale n'a jɛɲɔgɔnw ani baarakɛla tɔ bɛɛ u kɔni dɛngɛniyalen don n'a ye k'a fɔ miliyari 700 u bɛn'o de dasi min ye jamana yɛrɛ ye a sɔrɔ bolo bɛɛ lajɛlen la sɔrɔ ka se ka jidi a ko n'o kɛra o bɛ kɛ sababu ɲumanba ye a ko u bɛ nin wulikajɔ in kɛ tuma min n'i y'a ta k'a lajɛ banki warijɛ min maralen b'u bolo an'u ye juru minnu don ani tɔnɔ ni nafa minnu kɛra banki la a fanga ka bon kosɛbɛ nka u sinsinnen bɛ kosɛbɛ i k'a dɔn PME min ye grande entreprise ye maa wɛrɛw ka taa se jagokɛlaw ma u banbalen b'o kan sabula n'i ye maa dɛmɛ min bɛ se baara la o bɛ kɛ sababu ye ka maa 1000 dɛmɛ o maa 1000 dɛmɛ ni bɛna ni nafa de ye jamana kɔnɔ a ko banki ka hakilinaw ye a ko n'o tɛ n'i y'a ta k'a lajɛ banki yɛrɛ miliyari 560 sefɔ wari a k'u y'o de walankata jamana wo bɛɛ lajɛlen na walasa mɔgɔw bɛ dɛmɛ cogo min na u ka miiri ye ka dɔ fara u kan sabula u ye sɔrɔba kɛ ɲina i k'a dɔn banki yɛrɛ jɔcogo ka ɲi ninakili ka ɲi i k'a dɔn a b'a ka fiɲɛ sama k'a fili kosɛbɛ o dun ma sɔrɔ gansan jateminɛw ni wulikajɔw ani sɛgɛsɛgɛliw a ko BMSA a ye wulikajɔ minnu kɛ jamana kɔnɔ a dɔnnen don sabula tanu ni sɛbɛn caman taara ka d'u ma farafinna bankuw ani jɛnsɛgɛnna ni bankuw fɛ i n'a fɔ min ye BCAO ye ka taa se a wa wulikajɔ minnu taara ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnen na jamanakuntigi minnu bɛ IMOA kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ BMSA a ɲɔgɔn tɛ nin kun ye sɛbɛn ye Yusufu Kamara ka sɛbɛn don an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tuma ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le confident parce que n'o ye Dirisa Kanta o nin y'a ka sɛbɛn ye Dirisa ko jikalan fila tɛ se ka ɲɔgɔn sɔgɔ abada a ko an ka taa rectorat université USPB fasiri b'a ko USJPB o ye Mali université dɔ ye min kɔni ni sanfɛkalan bi kɛ maa min bɛ n'a bilalen b'a wariko kunna a tɔ de ye Dawuda Gindo kɔni ye maa darɔbɔ goma ye wa fɛn min ye nataba don a ka sɔrɔ tɛ ko la a ti don la fɛn min ye Dirisa ye Dirisa ko maa dɔw bɛ yen n'i y'u ye u ɲɛ kumulen don nka u nisɔn ka di sabula u dusukun jɛlen bɛ maa dɔ bɛ a bɛ yɛlɛ i fɛ k'a sɔrɔ fɛn min y'a ŋaniya ye o man ɲi a diminen bɛ kosɛbɛ nka fɛn min ye nin jɛ in ye Dawuda Gindo a ɲɛ kumunen bɛ o ye kelen ye o dama tɛ koyi a ɲɛ da kumunen bɛ cogo min a dusukun de finen bɛ ten sabula ko ko bɛ n'a y'o ɲɛtɔ ye a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ o bɛ se ka tiɲɛ cogo min nin jɛ in Dawuda Gindo i bilalen bɛ k'i ka maaw ka wari sara wari yɛrɛ t'e ta ye jamana kɛlen bɛ k'i sigi ye de i ka papiyew lajɛ ni papiye min ka ɲi i ka wari sara fasiri b'a ko fɛn min ye maa caman ye olu kɔni kɛlen bɛ ka kulekan bɔ a la sabula n'a ka sɔrɔ tɛ fɛn o fɛn na 10% 15% 5% fɛn o fɛn na a t'o signé wa a t'o sara a niyɔrɔ fasiri b'a ko a ko maa dɔ bɛ min kɔni kulekan sera olu ma o kɔni ka wari balannen bɛ diɲɛ don o don o bɛ taa ne ka segin na a ye fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ o bɛ se ka proposition dɔ k'a ye cogo min walasa ale ka se ka wari in sara cɛ y'a ka baara kɛ ka taa guwa dan na fɛn min y'a ka facture a nana k'a fɔ i k'a sara e kɛlen bɛ k'o bloquer k'a fɔ i ta ka di o ma o sanfɛ fasiri b'a ko o kɔni ye ko ye ko min n'a ka gɛlɛn sabula o ye sɛgɛn min kɛ k'a ka baara kɛ o m'a ta tɔmɔ fasiri b'a ko Dirisa Dawuda Gindo in
ngoni a kelen bɛ maa nataba ye bi fɛn min ye baaraw ye a kelen bɛ k'a bɛɛ lajɛlen sigi a sendɛgɛ la nin kamalen ale y'a ka facture ta a ye baara dɔ kɛ u ka cakɛda in ye n'o ye USJPB waati min na ni wari sara kuma sera a fɔra a ye ɲɛmaa fɛ k'a fɔ taa wari di facture di n ka comptable ma facture dira comptable ma comptable ye facture minɛ k'a da ye kalo kelen kalo fila cɛ bi taa ka segin don o don a don a sina ka papier ta ka d'a ma k'a ka taa bila voie hiérarchique la parce que ale ma fɛn sɔrɔ a ma fɛn sɔrɔ a ma proposition kɛ o cɛ ma proposition kɛ a ye papier d'a ma ko ka taa bila voie hiérarchique la o ye voie hiérarchique tɛ dɔwɛrɛ ye taa bila université direction na ale taara ka taa papier bila ye waati min na fɛn min ye direction o ye papier kɛ ka ci comptable ma k'a ka wari sara comptable ye bigi wuriji de ta ka facture ngani daminɛ ne dala n'u tɛ fɛ k'i ka wari sara wallahi n'i y'o kɛnɛ na o facture kɔni tɛ sara nka f'i ka sa fɛn dannen dun selen don fɛn dannen na na ko da i ka f'i ka sa a ye bigi wuriji kɛ ka facture ɲɛgɛn so ko facture man ɲɛ voilà ko cɛ ka taa segin a kan cɛ taara segin facture kan tuguni ka na d'a ma ko ayi taa bila voie hiérarchique la a taara bila voilà voie hiérarchique olu y'a dɛmɛ kunyan kelen ka na n'a ye ka na d'a ma tuguni a tilara ka bigi wuriji ta tuguni kani i tɛ bigi wuriji kɛ min na a da bɛ ko ye o non f'i ka sa parce que b'a ko a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min kɔni ye nin cɛ in ye a tɛgɛna Dawuda Gindo bolo a ko fɛn min ye Dawuda ye a b'a ɲini a fɛ ale ni a ka kɛ Ala kama a k'ale ka facture sara 10% a b'a d'a ma non a tɛ foyi di bilen non i ta de don wa a tɛ foyi d'a ma bilen 10% merde wa ye n ko ninnu de ye jamana ci i ye nin ye mais je te dis hein nam sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min kɔni ye ale ye a b'i yɛrɛ de ɲininka yala fɛn min ye jamana fonctionnaire ye i bilara k'i ka baara kɛ f'i ka taa fiɲɛ sɔrɔ fɛn dɔ la n'i ka nafa t'a la f'i ka taa fiɲɛ sɔrɔ la diyagoya la parce que b'a ko nin bi kɛ sababu ye maa min yɛrɛ kan ka baara kɛ ka s'a dan na i b'a dɔn k'a fɔ n'i ye baara kɛ ka s'a dan na i bɛna bin i laban bi baara kɛ k'a cɛjuguya wala i b'a kɛ k'a tɔ to min bɛ se k'a to i ka se ka bɔ cogo min na a ko ni nin gɛlɛla bɛɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ fɛn min ye ko caman ye o bi nɔgɔya min ɲininen bɛ Dawuda Gindo fɛ a n'a ka électeur fɛ ani jamana faamaw fɛ u k'a lajɛ nin ko ninnu ka dabila u ka cɛ ka wari d'a ma payi kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ le confident kɔnɔ a ka bi bɔli la Joël Cissé-Dou n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma investigateur ɲɛɲininikɛla Joël Cissé-Dou i k'a dɔn min ye awa receveur percepteur kɔrɔ min ye Zikura Buarɛ kaso cɛ bɛ t'i da kaso la dɛ fa jumɛn Joël Cissé-Dou i k'a dɔn maa min tɛ hinɛ maa min tɛ magari ɲɔnɔ dugu kɔnɔ miliyɔn 400 e kelen k'i da o kan a ko i k'a dɔn nin jɛ in ye a i k'a dɔn nin tɛ silamɛ ye woro a ko n'i y'a ta ka lajɛ u ko min ma receveur précepteur min ye Zikura Buarɛ bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Zigi kɔni i k'a dɔn dilankɔrɔba in sɛbɛkɔrɔ nama dunna ɲɔnɔnkaw kɔni ka wari banna pewu sabula ale y'i da wari kan k'a bɛɛ lajɛlen gamu tuma min n'a nana dɔn k'a fɔ ni ma fɛɛrɛ kɛ i k'a dɔn ko in bɛna wuli a sina ka wuli ka jurujugu ta k'o don mɔɔw la ten baarakɛlaw la miliyɔn 31 waasa f'a bɛ to k'i wele ne ko mun ko b'e la de mun ko b'i la o bɛna a signé ka juru ta k'a don mɔɔw la trésor sɛbɛnnikɛlaw nin bɛɛ lajɛlen kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se k'a nɔ fura nka i k'a dɔn ko in fanga bonyana kosɛbɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye i k'a dɔn trésor régional Segu i k'a dɔn a ŋuna k'a taara mɛn fo o yɔrɔ in na gasi tɛ na sabula olu nana sɛgɛsɛgɛli jateminɛ i k'a dɔn ka wulikajɔ bolo da ni k'a ye k'a fɔ wo min bɛ cɛ nɔfɛ i k'a dɔn a wo barika ka bon kosɛbɛ hali Segu dingɛ sabula min ye commune ye Siribala Dogo min ye awa Mariko ye ka taa bila ngi ɲini ka fɔ Kala sigida i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛw a yera k'a fɔ min ye conseil de cercle ɲɔnɔ i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen damunen de don sabula wo in fanga ka bon kosɛbɛ nka a ma se ka datugu a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ ni jateminɛw ye u nana nɔbɔ sa k'a ye k'a fɔ min kɔni ye wulikajɔ yɛrɛ mandat dɔ kɛra fɛ miliyɔn 200 a yɛrɛ k'a fɔ o jɛlen dɛ u y'a se k'a se a senen tuma min i k'a dɔn u taara bɔ Dakɔrɔba yɛrɛ dalen ka ten ngami
i k'a dɔn sabula ale de nɔ ye nin bɛɛ lajɛlen ye a ko nka maa dama min bɛ n'a y'o nɔrɔ k'a nɔfɛ o fanga ka bon kosɛbɛ a ko tuma min ni bɔ nana k'a kalama sa nɔbɔli kɛra ka taa jɔ 400,000 na sefa wari i k'a dɔn min yɛrɛ fɔlɔ o y'o ye kabini o kɔni kɛra i k'a dɔn tubabukan cɛjugu fɔra a nɔfɛ usage de promesse faux usage de faux en écriture a ko i k'a dɔn nin gɛlɛyara a ko n'i y'a ta k'a lajɛ deuxième vice président conseil de cercle den ɲɔnɔ Musafa Traoré o fana nɔ minɛna sabula i k'a dɔn a fana i daden nin ko in ka a yɛrɛ ye dɔ dun cour suprême kɔni nana wuli ka jɔ boloda sa min kɔni ye jateminɛw ye i k'a dɔn ka sin k'a ko bɛɛ lajɛlen tɔ nɔɔni sabula ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli min ye maire ye n'o ye Bouakari Ngolo Tangara ye Siribala Saka Kulubali Pogo min ye Burama Jaabi ale ye Mariko maire ani Mamadou Kaluga u ye Kala sigida maire ninnu gɛlɛgɛlɛnna fɛn o fɛn filɛ nin ye i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni de laban nana gosi sa sabula a yɛrɛ k'a fɔ ayiwa min kɔni sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ ni sariya taabolo ye u bɛɛ lajɛlen bɛ naamu kelen na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Ziguru Buwarɛ n'u k'a ma ko Zigi i k'a dɔn a ɲinina sa k'a ka bila liberté provisoire la sabula i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen kelen kɔfɛ dɛ a nana 1,000,000 sara nin bɛɛ an ka wari ye o a nana 1,000,000 sara ka bɔ wari la a y'o sara fɔlɔ ko k'a bila liberté provisoire la yala a ɲɛ ka ɲini nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ investigateur kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tɔgɔra ne min tɛgɛ don min bɔ nin sɛbɛn ye an ko min ma kabako Faduniya Favarangaba Bugu Jara nin y'a ka sɛbɛn ye Bugu ko an ka taa Kuruketo o bɛ Sajo la mara fɛ fɛn min kɔni ye nin kamalen ye Famori Keita u y'a janfa sanubɔyɔrɔ la ni k'a nikɛnɛ karaba Siriba ko fɛn min ye arabadon ye décembre kalo tile 4 tɛmɛnen fɛn min ye nɛgɛ kanɲɛ 8 ye kunnafoni kɔni jɛra na fa bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ Famori Keita ni bɛɛ ko a ma Fajala san 28 don a fa ye Musa Keita ye ba ye Denba Dabo ye Fasiriba ko a kun sigilen bɛ sanubɔyɔrɔ min na o ye Kuya ye Kuya fɛn min ye nin kamalen ye 8h waati sanubɔla tɔw bɛ taa jigin damanɛgɛ na waati min u taara ale su dalen sɔrɔ kunkolo tigɛlen bɛ ka bɔ a la a kɔnɔ faralen bɛ ni k'a biɲɛ n'a sɔ bɔ ka taa n'a ye awɔ Siriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin jɛ in ye maa minnu y'a janfa olu de jan da ɲɛ sabula don dɔ wulada fɛ u y'a wele 17h waati k'a fɔ a kana u mago b'a la n'a kɛ ale ka baara ye ka mugu don sanu dingɛw la yɔrɔ minnu n'u sigira fara kan ka mugu don k'a pɛrɛ o tuma u bɛ sɔrɔ k'a seni Fasiriba ko n'an ka mugu don joona an bɛ dingɛ sen ale ko wulafɛla tɛ mugu don kuma ye dɛ a t'a to sini sagoma na olu ko a teliya ko y'anw pereselen don a ko ale tɛ se ka taa sɛgɛnnen don u y'a wele k'a wele ti dabila a ti dabila a ko i jɔn ka taa ninnu ka baara kɛ yaasa na lafiya a terikɛ min b'a kɛrɛfɛ n'o ye Isa Kone ye Isa ko kana taa yɔrɔ si a f'u ka sini kɔnɔ a ko ninnu kɛlen bɛ k'u balan cogo min i tɔn ka taa ninnu jigi tugu Fasiriba ko a ye yɔrɔnin bɛɛ a ye mugu ta fɛ ni ka yɛlɛ a ka moto sanfɛ ka yɔrɔ magɛ Fasiriba ko a bɛ se waati min na maa minnu bɛ ja u cɛ damadɔ kelen bɛ ni k'u sigi k'a kɔnɔ a nana dɔrɔn o yɔrɔnin bɛɛ u ye harabu k'a la k'a dasa kun k'a bɔ k'a bin duguma k'a kunkolo tigɛ a kunkolo tigɛli o m'a bɔ u y'a kɔnɔ fara a sɔn n'a biɲɛ k'o bɔ ka taa n'o ye o bɛn'o kɛ mun ye sɔnni kɛ Yaasa sanu ka sɔrɔ Fasiriba ko n'o bɛ sanu sɔrɔ Famori Dunbiya u b'a fɔ min ma gɔnbɛlɛ finma dɛ o de don nin bɛ sanu sɔrɔ wa ko gɔnbɛlɛ finma don Ala de ye sanu ni marijanɛ ni pétrole da k'a bila dugukolo jukɔrɔ ni nin b'a sɔrɔ sɛbɛ ye kuma ye naamu Fasiriba ko a ko fɛn min y'a farikolo fan caman ye n'o tigɛ ka taa n'o ye Fasiriba ko labannen tuguni a nana ni mugu min ye k'a bɛ n'o jigin dama kɔnɔ dɛ u labanna ka mugu in d'a kan ye ka tasuma wuli o la a ye cɛ bɔnna nin na aw labanna ka minɛ a tɛ ni sanu ye a tɛ ni wari ye a tɛ ni hadamadenya yɛrɛ ye bilen u ma minɛ o u bɛ minɛ o Fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye somaw kɔni ye olu welela o tuma o don kelen bɛ cɛ in su donna maa minnu bɛ yen n'olu bɛ nin sanubɔ yɔrɔ in na n'olu bɛ ko kalama la Kuruketo minnu bɛ sanubɔ yɔrɔ in na n'o ye furu sanubɔ yɔrɔ in ye olu kɔni caman bɛ yen min kɔni bɛ ko in kalama u kɛlen bɛ k'u kali ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko in gindo kana poyi dɛ hali cɛ ka sukonya don maa bɛɛ lajɛlen de taara sabu bɛɛ y'a dɔn kamalen kun ye baarakɛla ye a ka koma se maa ma ka taa bɛn
kan dama ko gɔnbɛlɛ finma don k'a kɔnɔfɛnw a n'a kunkolo tigɛ ka taa n'a ye fasiribaa ko maa caman bɛ minnu sen bɛ ko in na olu ma sɔn ka taa ka sudonyɔrɔ la fasiribaa ko a ko fɛn min ye gendarmerie maaw ye n'o ye Sadiola gendarmerie ye ko dara olu tulo kan olu ye wuli ka jɔ kɛ ka maa dɔw minɛ nka u labanna k'olu bila fasiribaa ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ walasa gendarmerie k'u sen bɔ ko in na maa fila b'a la o taara miliyɔn danda tabali kan k'a fɔ gendarmerie ka dossier in bila a ɲɛ ma dɔn ka ban miliyɔn da u taar'o da tabali kan k'a fɔ gendarmerie ka ko bila fasiribaa ko maa minnu kɔni minɛlen tun bɛ olu bilara gendarmerie ye wari minɛ sa u ma wari minɛ an ma kɛ Ala ye k'o dɔn nka maa minnu kɔni nɔ bɛ ko in na u ma minɛ dɛ fasiribaa ko fɛn min ye den fa ye n'o ye Musa Keyita ye o kɔni kɛlen bɛ ka kulekan bɔ jamana faamaw la k'ale den fa nin cogoya in na san 28 a ma bi maa kan fɔ k'a fɔ dɔrɔn gɔnbɛlɛ finma don k'a kunkolo n'a farikolo tigɛ ka taa n'a ye a ko fɛn min ye jamana faamaw ye minisiri min bɛ kana kunna ka ɲɛsin jamana kiiri tigilamɔgɔw ma jamana kuntigi ani premier ministre ale bi kulekan b'u la u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ale den kɔni tɛ se ka segin a ma nka maa minnu ye nin ko in kɛ u ni ɲangini min ka kan o ka kɛ payi o de y'a kɛ cogo ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ kabako fadunuya fanfaransaba Joël Sedou bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau o don Joël Sedou k'a dɔn n'a jara a na se fila sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 3,000 ani siɲɛ 2 ye o don Joël Sedou k'a dɔn jamana premier ministre n'o ye dɔgɔtɔrɔ Bobo Cissé ani ministre min n'a bɛ kɛnɛya kunna i k'a dɔn u ye wulikajɔ kɛ tile fila in na i k'a dɔn a Bamakɔ a na ɲaami sabula min ye Bamakɔ ni Lamini ye sɔmi kɛra k'a ye k'a fɔ min ye cabinet médicaux ye n'o ye awɔ dɔgɔtɔrɔsow ye kɛnyɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔso a kelen bɛ marabaatiga ye awɔ Bamakɔ n'a Lamini na i k'a dɔn a caman de dayɛlɛlen bɛ min mana tila baara la walima min mana dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ dɔɔni min bɛ se pikiri la bɛɛ lajɛlen ko cabinet médical sabula wari bɛ sɔrɔ a la nka cabinet médical n'i b'a dilan sariya de b'a la sɛbɛnfura kɛrɛnkɛrɛnnenw bi d'i ma yɔrɔ jate bɛ minɛ n'a kɛyɔrɔ ka kan soden kelen soden fila ko cabinet médical dɔw yɛrɛ bɛ sin ka taa n k'i ɲininka dɔ ka so laban bali ta ten ka sin k'o kɛ ten ko yan ye cabinet médical ye Joël Sedou ninnu bɛɛ lajɛlen ye maa faala de ye premier ministre ani ministre min n'a bɛ kɛnɛ kunna u nana wuli ka jɔ bolo da kɔsɔ in na ka sɛbɛnfura kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ min ye Bamakɔ ye cabinet médical fɛn o fɛn n'a bɛ Bamakɔ a n'a Lamini na k'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn fɛn o fɛn b'a la n'a dayɛlɛlen bɛ sariya minnu fɔlen don f'i k'o dafa n'o tɛ a yɔrɔ bɛ datugu k'a tigi minɛ ka taa don kaso la Joël Sedou a ko sabula sɔmi kɛra k'a ye k'a fɔ cabinet médical caman bɛ yen a fɔ kɔnɔtiɲɛ yɔrɔ a fɔ maafa yɔrɔ Joël Sedou k'a dɔn o de ye bilhaki ye sabula cabinet médical caman b'an ka sigidaw la i k'a dɔn ninnu kɔni gɛn bɛ awɔ kɔnɔtiɲɛ yɔrɔ damada de ye i k'a dɔn wa a caman b'a la fana u t'a ɲɛdɔn koyi ɛlɛn de biɲɛjugu ta k'a kari walidenw na ten k'u b'u kɔnɔ tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa ɲɔgɔn ye minnu kɛra i k'a dɔn san 2018 palais de la culture la o ɲɔgɔn ye bɛnkan sɛbɛn minnu kɛra ayiwa i k'a dɔn kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ o de bɛna waleya min ye wulikajɔ ye ka jateminɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛlen bɛ n'o ye cabinet médical privé ye n'o ye kɛnyɛrɛyew ye a bɛɛ lajɛlen de bɛna sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn sisan ka kɛnɛ fura n'o ma kɛ basigi tɛna nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la labatuma ne bɛ n tɛgɛ don i t'i tɛgɛ bɔ ten sa waati banna pewu Joël Sedou k'a dɔn waati n'a ka waati ma se an bɛ bi ta bila min ye awɔ Ɲangando et frère Gesner Dakabana Dara ka taa se